Ayan na naman ko yung mushroom nyo for today's video. Yan, memyalo niyang basketball. Ayan, first game namin to mga katambay. Yan, site 2 versus site 1. Tama ba ako doon? Ayan, kalago na naman yung court that kene. Bala mo kaya. Ayan, shout out J Big. Yan. Ready for the first game. Yan, hopefully we win. Ayan. Kampi natin, Yan, green na green. Parang avocado. Ayan. After ng game daw, yan, dyan na kami diretso para diretso na ligo. Ayan, shout out. That's Bermudez. OM John. Coach John Geraldo. Ayan, picture din pag may time. Ayan na, dumarating na yung mga ibang players. Ayan na, watching up, matching up, warming up. Ayan, kahit ano pang ginagawa nila dyan mga katambay. Ayan. Umuwing luha. Diyos ko, babawi tayo next game mga katambay. Sabi ni Koyang Masyong. Ayan, bawi next game katambay. Walang huwing luwaan. Salamat sa pagsubaybay.